السلام عليكم. الزف اللون شنقريحة والعصابة اللي معاه تاع العجايز هادو اللي خرفوا اللي ما بقالهمش اللي جهالة راهم ماضيين في الطريق للقيام جريمتين. Shengeriha et sa bande de vieillards, de vieux schnocks, s'apprêtent à commettre 2 crimes contre l'Algérie. Un double crime. الجريمة الأولى هي أنهم حابين يربطوا تاريخ 1 نوفمبر اللي مقدس عند الجزائريين ومرتبط بثورة تحريرية مسلحة ضد رابع قوة عالمية وكسرت إمبراطورية بأكملها. حابين يربطوا هذا التاريخ بتعديل مزور لدستور مزور من طرف رئيس مزور في حالة غيبوبة. هذه الجريمة الأولى، ولا تغتفر، جريمة لا تغتفر، تسجل على الخائن سعيد شنقريحة والعجايز راهم دايرين به، تسجل عليهم. الجريمة الثانية، مع ارتفاع عدد إصابات كورونا وبالرغم من التعتيم الإعلامي، واليوم الناس راهي كاملة تسجل بلي في المستشفيات ما كانش البايس باش الناس تدخل تتعالج، وطبعا يبعثوا تبون لألمانيا على حساب الخزنة العمومية، بالرغم من أنه كاين عدد كبير تاع إصابات، ما حبوش يأجلوا هذا الاستفتاء المزمع يديروه. سمعت الاستفتاء تاع التزوير ما حبوش يأجلوه، يعني تعنت، زكارة في الجزائريين وزكارة في التاريخ وزكارة في الثورة. جريمتين، 2 crimes impardonnables. Le premier, il est commis contre la plus grande révolution d'histoire contemporaine menée par un peuple sans armes contre la 4e puissance mondiale. Une révolution qui a mis à terre l'un des plus grands empires d'Europe et dans le monde, l'Empire français. L'Empire français a plié sous les coups de boutoir de la révolution du 1er novembre 1954. Ces traîtres à la nation, ces vieux schnocks menés par un Saïd Shengriha vieillissant, malade, atteint de maladies chroniques et qui ferait mieux d'aller rentrer chez lui, ces vieux schnocks veulent lier la date du 1er novembre à un événement qui fait le déshonneur de l'Algérie, qui déshonore le peuple algérien, celui d'organiser un référendum dont les résultats sont faussés dès le départ et boycottés par le peuple algérien entier. C'est le premier crime. Le deuxième crime, malgré la recrudescence des cas d'infection de la pandémie du Covid-19, ils s'entêtent à maintenir le référendum le 1er novembre. Ils s'en fichent éperdument. Ils ne se soucient guère de l'état de santé du peuple algérien. Un peuple qui n'a pas d'hôpitaux pour se soigner. Un peuple qui n'a pas où se soigner. Les hôpitaux aujourd'hui sont pleins. Il n'y a ni matériel, ni médicaments, ni structure sanitaire. Il n'y a rien du tout en Algérie. Et ce Shengriha, ce criminel de Shengriha, avec sa bande de vieux schnocks, persiste et s'entête et s'obstine à organiser un référendum, quoiqu'ils savent très bien que les gens ne vont pas se bousculer. Les gens ne vont pas se bousculer devant les bureaux de vote. Il n'y aura pas, les gens ne se bousculeront pas. Mais, en moins,
Ne serait-ce que par respect à ce peuple. Et si ces gens respectaient le peuple, ils n'ont jamais eu de respect pour l'Algérie. Ils auraient dû reporter ce référendum. D'abord, leur pantin est dans un état comateux, et ensuite, il y a une augmentation du nombre de cas de la pandémie du Covid-19. هذا العجايز المراض اللي بلاصتهم في الجبانة، ولا ماشي في الجبانة في ديار الشيخوخة اللي يروحوا لديارهم كيلاو حتى قالوا فيكس ما شبعوش سبحان الله. هذه مافيا ولا خليني المافيا وما تديرهاش، لأن المافيا عندها قانون وعندها مقاييس وعندها معايير وعندها شي تسميه لو كود دونور، قانون شرف. لأنه هذه العصابة الحاكمة لا تعرف سبيل الشرف، عمرهم ما كان عندهم شرف، هذوما عمرهم ما كان عندهم شرف. نقولها ونعاود، تاريخ يسجل عليهم، تاريخ يسجل عليهم. شحال رايحين تعيشوا، شحال رايحين تقعدوا وين راكم. يجي نهار ونتبولوا على قبوركم ونتقياو على قبوركم ونتقياو عليكم. عاش من عرف قدره. السلام عليكم.